प्रेजेंटेशन होते प्रेजेंटेशन देखबे कैसा देता है कैसा नहीं। तो गैस यहाँ जीत गया है MDFC हार गया भाई पूरा यहाँ भर्ती हो दिखा। तो सबको जोहार। तो फिलहाल आज 15 अगस्त तो सबको क्या हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो एखान पर फिलहाल वीडियो शुरू करा था सांझे सांझे के। तो जितना परम देखा मारो तो एखान हमारे फिलहाल फोटो शूट लगी ना ही। तो चला वीडियो पर बने रहा। तो वीडियो का अच्छा लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके। तो चला फिलहाल देखबे आगे दिखे का होते कहने के सांग मन जाते पूरा फोटो शूट यहाँ कैमरा धाई रे पूरा बागान के ऊपर ऊपर जाते देखा था। लोकेशन तो काफ़ी अच्छा है का खूबसूरत ने पूरा इस रेडी है फोटो शूट लगिन पूरा देखा था पूरा फोटो शूट लगिन पूरा ये सब ले आई ने। तो फिलहाल इटा हारमूती कर चाय पत्ती बागान में ही खान देखा था पूरा इस तो छुकड़ी नहीं पटा नहीं मत तो इतना नहीं सोच सवाने देख ले कम पोल नहीं पटा खान ले नहीं सोच छुकड़ी पटा गोरा मनो तो कैसे देखा था पूरा पार्टी माने के लगी जाए। हाँ हमारे इतना ऊपर एक सामान पूरा फोटो शूट लगिन खड़ा है पूरा दिखा था। और धुआं पूरा 15 अगस्त तक चला थे नहीं आदमी मन पूरा भर्ती है यहाँ गारू मन एखान हमारे ऊपर जाती गई हमारे घर कैमरा लेके पूरा फोटो उठाने के लग जाए हमारे एखान जब ऊपर के बार देखा मैं वीडियो के रैंडमली बनाता के बागान में के टाइम नहीं पालो ऑटो में आवात रहो देखा था एखान फोटो हमारे ऊपर जब ईटा के हार पका लाइन का है नहीं ईटा गैस पूरा ईटा हारमूती कर चाय पत्ती बागान देखे पूरा था ऊपर नीचे। तो चला फिलहाल वीडियो पर बने रहा जितना कुछ दिखाई पर भी देखा भैया ने निजर पूरा बाइक देखा था बागान छाते आते अंधार हो गया। तो फिलहाल खाना 15 अगस्त के नाम से फुटबॉल देखी जाती होती है। तो बिहानी बाबा मैं दिन का ब्लॉग उतना देखा कि नहीं पहले मोबाइल में बैटरी नहीं रहे। तो फिलहाल खाना हमारे रहते कर फुटबॉल देखी जाती तो जितना पर भी देखा भी। तो फिलहाल यहाँ ट्रेन आते चल देखा भी कैसे ही हमारे घर ऑटो इटा पूरा रिजर्व यहाँ रहते का ट्रेन आवाते तो यहाँ पूरा लॉक लगा लाए थे दिखाते यहाँ रहते कौन था ट्रेन है क्या मोहनी जाना धोनी पोला है जीता है ना चल दिखे चल जाए। तो फिलहाल इटा ट्रेन पूरा सांग मन व्यस्त है यहाँ पूरा ऑटो के इंजन स्टार्ट करबे खान ट्रेन चल गया यहाँ ऑटो स्टार्ट करा तो नहीं होला मतलब कमजोरी पड़ जाए ना यहाँ पूरा बॉस मन बैठा है तो पारबे ना नहीं तो शक्ति लगाओ को सांग नहीं है पर था ऑटो स्टार्ट करके देखी तो दिने तो गुरक जा रहे लेकिन फिलहाल वीडियो पूरा देखेंगे नहीं पाली। तो चला एखान सांझ के वीडियो देखा बोके। तो आज 15 अगस्त तो पूरा धमाकादार वीडियो भी काल तो उतना बने नहीं पाली बारिश के चलते वक्त। तो चला वीडियो पर बने रहा जितना देखा यहाँ देखा था पूरा फुटबॉल प्लेयर यहाँ जर्सी पहन के आए और यहाँ पूरा गाड़ी स्टार्ट करके लगे यहाँ। तो ड्राइवर में नहीं है पर तो फिलहाल गाड़ी स्टार्ट हो गया चला जब हमारे घर ऑटो पूरा देखा था स्टार्ट हो गया दूर जाओ खोलाई के लगे खान देखा था इटा हमारे घर गाड़ी और आते घर मौसम गाड़ी में फिलहाल एखान यहाँ अंदर है पूरा अंदर में गाड़ी के छोटे क्लिप में एखान पूरा चला हमारे एखान पहुँच गई ऑटो से टॉप में पार्किंग कर दिले अंदर में तो नहीं दिसाते गोरा मन आगू आगू दिखे जाते गाइस देखे पता था यहाँ पूरा गाड़ी में पार्किंग करा ले। तो चला फिलहाल स्टेडियम में पहुँचल पीछे ब्लॉग के शुरू कर दे। फिलहाल यहाँ पूरा गाड़ी मन पार्किंग करा ले देखा था पूरा गैस अंदर में देखा गाड़ी मन पूरा पार्किंग है कराल में का नाम रे पूरा स्टेडियम में जाते स्टेडियम में यहाँ से तो देख पाते हैं पूरा हुआ ऊपर अंधेरा है देखे के लगे खान टिकट काटे के लगे ना का काटे के लगे मोह नहीं जाना उतना फिलहाल खान काउंटर में जाके घूम पावे। तो चलो फिलहाल वीडियो में बने रहो धमाका आने वाला है गैस हमारे यहाँ पहुँच गए खान पूरा मन देखा था पूरा भीड़ भाड़ हो चुका देखा था गैस। तो चला फिलहाल वीडियो पर बने रहा आगे कुछ होने वाला देखा भी पूरा देखा था मानुष भीड़ भाड़ अगर हम पूरा संग बनाई गए देखा था अंधेरा में पूरा नाइट गेम होते थे गैस पूरा मानुष भीड़ भाड़ हो चुके
দেখাতে পুরা নিচেতের হয়ে মানে পুরা পরিচিত MDFC দলে এক পণ্য বিভাজনত আগ্রহী MDFC এক SDFC পুনৰ আক্ৰমণ MDFC দলৰ কিন্তু ডিফেন্সৰ খেলুৱৈজনে সুন্দৰকৈ বল আয়ত্ত কৰি বলটো আক্ৰমণলৈ পাই পঠিয়ালে। फिलहाल और दूसरा काउंटर है के और मोती पोजीशन के আক্রমণ প্রতি আক্রমণে উত্তেজনাপূর্ণ ফুটবল খেল অনুষ্ঠিত आदमी হচ্ছে। जतर भीड़ है माने काहे মেমোরিয়াল রেইনবো নাইট ফুটবল টুর্নামেন্ট আজি চূড়ান্ত 15 আগস্ট উপলক্ষে রেইনবো স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন অর্থাৎ কোঠার চূড়ান্ত খেল অনুষ্ঠিত হৈ আছে। দুটা দলে সুন্দৰ খেল প্ৰদৰ্শন কৰি আক্রমণ প্রতি আক্রমণ সূচনা করে সুন্দর সুন্দর উপহার দিচ্ছে। SDF দলের আক্রমণের ওই জায়গাটা যাবে চলো ওই জায়গাটাও একদম খালি চলো গোল কিক লাভ করছে MDFC দল। MDFC দলের আক্রমণের চেষ্টা কিন্তু রক্ষণ বিভাগের ছেলে সকল সতর্কতা গোল দিবলৈ সক্ষম নহলে পুনৰ আক্ৰমণৰ চেষ্টা SDFC দলৰ 1-0 গোলত তেওঁলোক পিছ পৰি আছে। গোল দিয়াৰ চেষ্টা কিন্তু দিব পৰা নাই। SDFC দল যথেষ্ট সজাগ সতৰ্কতাৰে খেলি আছে, যিকোনো মুহূৰ্ততে আক্ৰমণৰ সূচনা কৰি আছে SDFC দলৰ। পুনৰ আক্ৰমণ SDFC দলৰ কিন্তু প্ৰতিহত কৰিলে ৰক্ষণ বিভাগৰ খেলুৱৈ SDFC দলৰ। থ্ৰ লাভ কৰিছে MDFC। হালধীয়া জাৰ্চি পৰিহিত MDFC দলে 1-0 গোলত বৰ্তমানলৈকে আগবাঢ়ি আছে। यहाँ 1-0 होया है मैच पूरा ई टीम पूरा 1-1 गोल से आ गया है और ये टीम जोटा हाथ दिया देख पाता उठा एक और रन नहीं मारे खान तक फिलहाल तो चला मैच में देखो कोनो ट्विस्ट अभी हल्ले तो फाइनली मैच खत्म हो गया और यार टीम पूरा जीत गया 1-0 में पे पूरा यहाँ देखा था पूरा मानुष भीड़ पड़ उठा काउंटर पूरा मानुष इतना भीड़ माने बाबा कह सेकेंड हाफ शुरू हो गया देखा तो पूरा गैस सेकेंड हाफ एखान शुरू हो गया है पूरा एखान लाग गए পুনৰ দ্বিতীয় पूरा एखान 1 और हारदिया दिखे 1 रन हो और ब्लू दिखे 0 हो फिलहाल सेकेंड हाफ शुरू हो गया चला वीडियो पर कुछ धमाकेदार होने वाला है फिलहाल यहाँ गोयरामटा देखा तो बहुत सुंदर दिशा तो क्या
यहाँ जीत गया है MDFC हार गया भाई पूरा यहाँ भर्ती हो जाते खाते तो फाइनली चला वीडियो का अच्छा लगता है लाइक शेयर दो सब्सक्राइब कर दो फिलहाल एखान पूरा प्रेजेंटेशन है और मूर्ति MDFC जीतला पूरा देखा था कितना मानुष प्रेजेंटेशन होते प्रेजेंटेशन देखो कैसा दिया था कैसा नहीं तो गैस पूरा छुट्टी हो गया तो पूरा मानुष ने उन्हें जाते देखा तो यहाँ पूरा प्रेजेंटेशन लेकिन पूरा प्रिपेयर कर रहा था देखा था ट्रॉफी वहाँ पूरा रेडी होता है प्रेजेंटेशन लेकिन पूरा यहाँ प्रेजेंटेशन लेकिन पूरा शुरू हो जाती है कारण ट्रॉफी देखा था ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত জগতখনত যি এটা পৰিৱেশ ঘোষণা কৰিছে অনাগত দিনত তেখেতৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত सेकंड प्राइज स्कूटी और देखो है ना और এটা ट्रॉफी लंबा देखा था पूरा ये मानी कुमार सभा में मोबाइल আমি পুৰস্কাৰ বিতৰণৰ বাবে আগবাঢ়িছোঁ দুইটা টিমৰ খেলুৱৈসকলক আমাৰ সন্মুখলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ ট্ৰফিৰ দাতা আমাৰ অতিথিসকলক অকণমান খন্তেক আমাৰ মাজলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ শ্ৰীযুত সীমান্ত নেওগ শ্ৰীযুত প্ৰদীপ বৰাদেৱ শ্ৰীযুত কৰ্ণকান্ত দাস ছাৰ আপোনালোক আহক অকণমান বকুল দা ৰাতুল দা অকণমান আহক আমি পুৰস্কাৰ বিতৰণৰ কাৰ্যসূচীটো সামৰি লওঁ যিহেতু ইয়াৰ পিছত আমাৰ লটাৰীখন আছে লটাৰীখন চবেই অপেক্ষা কৰি আছে হয় নহয় টিকেট লৈছে নাই টিকেট লৈছে যেতিয়া লটাৰী এতিয়া ভাগ্য পৰীক্ষা হ'ব চকৰি ঘূৰিব আমি বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ অতি কম সময়তে লটাৰী শেষ কৰিম আৰু তাৰ আগতে আমি পুৰস্কাৰ বিতৰণৰ কাৰ্যসূচীলৈ আগবাঢ়ি যাম লটাৰী খেলো টাইম দেখ আৰু আমি দুইটা দলৰ খেলুৱৈসকলক আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ ক্ষেপতা আহিব লাগে MDFC দল আহিব লাগে প্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ কাৰণে শ্বেয়াৰখিনি লৈ আগফালে অলপ শ্বেয়াৰ ব্যৱস্থা কৰি দিওঁ তেখেতসকলক খেলুৱৈসকলৰ বাবে আৰু SDFC দলটোকো আমি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যিহেতু সময়বোৰ যথেষ্ট গৈ আছে সেইটা আমি পুৰস্কাৰ বিতৰণৰ ব্যৱস্থাটো আমি কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ আমাৰ দুটা পুৰস্কাৰ ৰখা হৈছিলে আমাৰ এখন প্ৰীতি ফুটবল মেচ হৈছিলে য'ত হাৰমতি গাঁও আৰক্ষী বাহিনী আৰু হাৰমতি আৰক্ষী চকীৰ মাজত এখন প্ৰতিযোগিতা আৰু আৰক্ষী চকীৰ বিষয়া সদস্যসকলৰ মাজত এখন প্ৰতিযোগিতা হৈছিলে তাত চেম্পিয়ন হৈছিলে হাৰমতি গাঁও আৰক্ষী বাহিনীৰ দলটি গাঁও আৰক্ষী বাহিনীৰ দলটিৰ অধিনায়কক আমি আমাৰ মাজলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যদি নাই যিকোনো এগৰাকী খেলুৱৈ আহিব লাগে অশোক হাজৰিকা কেপ্টেইন অশোক হাজৰিকা য'তে আছে আৰু অশোক হাজৰিকা য'তে আছে আহিব লাগে ক্ষিপ্ৰতাৰে লাভ কৰিছোঁ আৰু আমি এটা লগত আহিব লাগে গোটেইকেইজন বিশাল চিশাল গোটেইকেইজন আহিব লাগে কি হ'ল খেলুৱৈকেইজন একেলগে ট্ৰফিটো ল'বলৈ আমি অনুৰোধ জনালোঁ পুলিচ হাৰমতি গাঁও আৰক্ষী বাহিনীয়ে তেওঁলোকে আউটপোষ্টক হাৰমতি আউটপোষ্টক কিমান তলত হ'ব না 2-0 গেজু কৰিছিলে এগল গেজু কৰিছে নিচিনা লাগিছে একত ৰৈছে আৰু লগতে আমি পুলিচ হাৰমতি গাঁও আৰক্ষী বাহিনীৰ যিটো দলক হৰুৱালে সেইটো দলৰ খেলুৱৈসকলকো মাতিছোঁ আৰক্ষী চকী বিভাগৰ কোনোবা আছে নেকি আৰক্ষী চকীৰ কোনোবা আছে নেকি আৰক্ষী চকীৰ খেলুৱৈ নাই আমি ট্ৰফিটো ৰাখি দিছোঁ তেখেতসকলক আমি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম অতি সোনকালে থেংক ইউ ইয়াৰ পিছত আমি পুৰস্কাৰ বিতৰণৰ বাবে আহি পৰিছোঁ পুলিচে কামো কৰে ডিউটিও কৰে ফুটবলো খেলে তেখেতক এখন গামোচাৰে আমি সম্ভাষণ জনাইছোঁ ইয়াৰ পিছত দেৱৰাম ভূমিজ তেখেতক এখন গামোচাৰে আমাৰ সভাপতিদেৱে সম্বৰ্ধনা জনাইছে ইয়াৰ পিছত মই দীপাংকৰ ঢেকিয়াল ফুকনক আমাৰ মাজত আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ দীপাংকৰ ঢেকিয়াল ফুকন অকণমান আহিব লাগে
হেমন্ত মিল দীপাংকৰ বিকেল অনুপস্থিত হেমন্ত মিল এয়া হেমন্ত মিল তেখেতকে আমাৰ সভাপতি দেৱে এখন গামোচা সম্ভাষণ জনাইছে দীপাংকৰ নাই নেকি দীপাংকৰ বিকেল ফুকন আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ তেখেতক ট্ৰফিটো প্ৰদান কৰিছে ৰাজুৰ ৰেহমান আৰমতি আমাৰ এগৰাকী ক্ৰীড়া উদ্যমী ব্যক্তি তেখেত যথেষ্ট ভাল ক্ৰীড়া সংগঠক তেখেতে গঢ়ি আমি হেমন্তক আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ দিব আৰু লগত कितना पला 32,000 10,000 লগত 1,000 টকা का लगी ओके চেকখিনি বেংকত কেছ হ'বলৈ অকণমান সময় লাগিব আমি চেক দি আছোঁ বৰ্তমান ओए हेमंत दा হ'ব য়েছ এমডিএফচি দলৰ লক্ষিন্দৰ মানকিক আহিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ লক্ষিন্দৰ মানকি दामी टीम पर के ना लो ৰাতুল নেওগদেৱক আকৌ এবাৰ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ ऐसे हो ৰাতুল নেওগদেৱে আগবাঢ়ি मांगीदा ট্ৰফিটো এই ট্ৰফিটো আমাক প্ৰদান কৰিছে আৰমতি উদ্যমী ব্যক্তি তথা ক্ৰীড়া সংগঠক শ্ৰীযুত হেমন্ত বৰাদেৱে হেম বুলি কওঁ আমি তাক তেখেতে আমাক ট্ৰফিটো প্ৰদান কৰিছে আৰু ট্ৰফিটো আমি ৰাতুল নেওগদেৱৰ মানকি প্ৰদান কৰিছে ট্ৰফিৰ লগত 1,000 টকা প্ৰদান কৰিছে ইয়াৰ পিছত আমি প্ৰদান কৰিবলৈ গৈছোঁ Ali avi uta direct 25,000 hello hello আমি ৰেইনবো অফ দ্য মেচ আমি ৰেইনবো বুলি দিছোঁ ৰামধেনুৰ দৰে জিলিকি উঠিছে আজি তেওঁ অন্য কোনো নহয় কোন হ'ব